فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج دوپہر اچانک بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ پرانے شہر کے ساتھ ساتھ حمایت نگر، پنجا گٹا، لکڑی کا پل، امیر پیٹ، مادھا پور، جبلی ہلز، بنجارہ ہلز، RTC کراس روڈ، اپل، دلسکھ نگر اور دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ بارش کے سبب بعض علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ بعض مقامات پر بجلی کی سپلائی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بارش کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسی دوران ریاست کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اضلاع بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، یدادری بھونگی، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی، نارائن پیٹ اور جوگولامبا گدوال میں بارش کا امکان ہے۔ محکمے نے اپنے بلیٹن میں کہا ہے کہ 12 تا 15 مئی ریاست میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ 12 تا 14 مئی ریاست کے بعض حصوں میں ازم ترین درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کے اضافے کا امکان ہے۔ عادل آباد میں ازم ترین درجہ حرارت 41.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندرراجن نے طلباء سے رکاوٹوں کو مواقع میں تبدیل کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر رکاوٹ کے ساتھ مضبوط ہونے کے لیے آپ کو زندگی میں چیلنجوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ گورنر انگریزی اور غیر ملکی زبانوں کی یونیورسٹی ایفلو کیمپس میں Y20 انڈیا سیلیبریشنز کا آغاز کر رہی تھی۔ Y20 کی تقریبات کا آغاز ملک بھر کے یونیورسٹیوں میں ہندوستان کی G20 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندرراجن نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ مستقل بنیادوں پر یوگا کی مشق کریں اور کھیل کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت میں ہمارا ملک مستقل طور پر خود کفیل ملک کے طور پر تبدیل ہو رہا۔ گورنر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور اسے اعلیٰ سطح تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ سائبرآباد کے CP اسٹیفن رویندر IPS کے ذریعے کرائمز ریویو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر آف پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندر IPS نے سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں تمام پولیس اسٹیشنوں کے افسران کے ساتھ ایڈیشنل CP اویناش موہنتی IPS، DCP کرائمز، تمام زونل DCPs، ADCPs، ACPs اور انسپکٹرز کے ساتھ سائبرآباد CP آفس میں کرائم جائزہ میٹنگ کی۔ کمشنر آف پولیس نے UI کیسز، خواتین کے خلاف جرائم، پوکسو کیسز، پراپرٹی کیسز، سائبر کرائم، SC/ST کے خلاف جرائم، کورٹ مانیٹرنگ، FSL رپورٹس، پینڈنسی، فنکشنل ورٹیکلز کا جائزہ لیا۔ پولیس کمشنر نے مقدمات اور تفتیش کے حالت کا جائزہ لیا اور آفیسروں سے کہا کہ وہ ریاستی سطح کے معیارات پر پورا اترنے کے لیے تمام سطحوں پر دستیاب وسائل کو جمع کر کے ایک مقررہ مدت میں زر التوا کو ختم کرنے کے لیے ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کریں۔ پولیس کمشنر نے کہا ہے کہ سزا کی شرح میں اضافہ کیا جانا چاہیے اور پوکسو اور خواتین کے خلاف جرائم کے مقدمات میں چارج شیٹ داخل کی جانی چاہیے اور سزا پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ سمر کوچنگ کیمپس کا بنیادی مقصد آپ کے اسپورٹس مین شپ کو فروغ دینا ہے۔ جدید اور روایتی کھیلوں کو فروغ دینے اور کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے خصوصی سمر ٹریننگ کیمپ طلباء کے لیے بہت مفید ہے۔ سمر ٹریننگ کیمپ کے دوران شہر بھر کے کھیلوں کے میدانوں میں 44 مقبول جدید کھیلوں کے کرکٹ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس پس منظر میں کرکٹ کے کھیل کا خاص رد عمل دیکھنے میں آیا۔ طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کرکٹ کے کھیل سے لطف اندوز ہوئے۔ شہر بھر کے 353 کھیلوں کے میدانوں میں 915 مقامات پر خصوصی سمر کوچنگ کیمپ منعقد کیے گئے، جہاں 6 سال سے 16 سال تک کے لڑکے اور لڑکیاں مختلف کھیلوں اور کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور کھیلوں کے جذبے کو ابھارتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں کھیلوں کے جذبے کو فروغ دینے کے ایک حصے کے طور پر کوکٹ پلی اور سری لنگم پلی زون میں کھیلوں کے کوئز کا انعقاد کیا گیا۔ کوئز مقابلوں میں جیتنے والوں کو یادگاری نشانات بھی دیے گئے۔
शहर हैदराबाद की लड़कियों के लिए है एक अच्छा मौका। सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ एजुकेशन की दुनिया में नाम कमाने वाले सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया है एक और शानदार कारनामा, जहां पर आज 11 मई को मलकपेट रूबरू मेरिडियन फंक्शन हॉल में सक्सेस द जूनियर कॉलेज के नाम से एक और नए ब्रांच का इफ्तिताह बड़े पैमाने पर अमल में आया। इस मौके पर मौलाना जाफर पाशा ने भी शिरकत की और इस कॉलेज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर लेडी डायरेक्टर समीना इरफान के सुपरविजन में एजुकेशन की दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है ये कॉलेज। एकेडमिक हेड लुबना उस्मान ने बादजा मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात भी बताई। माशाअल्लाह यहाँ सिर्फ ख़वातीन के लिए माशाअल्लाह हर कोर्स में दाखिले इंटरमीडिएट से आगाज़ किए जाएंगे। मैं अवामुन्नास से और खुसूसन उन लोगों से जो दीगर कॉलेजेस में अपने बच्चियों को शरीक कराते हैं जहाँ कोई एजुकेशन है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जहाँ लड़कियों के अगर कॉलेज खुल रहे हैं तो आप वहाँ उनकी अहमियत को बरकरार रखिए और ये हजरात की हिम्मत अफजाई कीजिए। और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी यही अर्ज़ करूँगा कि कॉलेज की जो तालीम है उसके साथ साथ एक अरबी का घंटा या किसी एक हफ्ते में एक वक्त रखें और महीने में किसी एक दिन किसी अच्छे जानने वाले को बुलाकर उनके दरमियान में कोई दीन की बात भी रखा करें, ताकि हमारे बच्चियां दुनियाई तालीम के साथ साथ दीन से भी कुछ वाकिफ़ हो जाए। जहां मैं आपके स्कूल के बारे में पुरानी हवेली के माशाअल्लाह वहां मेरे ख़ुद पोतरे पढ़ते हैं और आज यहाँ आगाज़ हुआ है लड़कियों के लिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस कॉलेज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और इसको हर यानी आफात बलैयात से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। मैं तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम टीचर्स को, स्टाफ को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाशा एक सवाल है, पाशा एक सवाल। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मणी असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड्स मिर्चल मलकाजगिरी जिले को निजामपेट मौजे में तकरीबन 35 एकड़ की एक कतई अराजी का सर्वे करने की हिदायत दी है। सर्वे तहसीलदार के बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट सोसाइटी और एक मुखालिफ दावेदार DB नरेंद्र बाबू को नोटिस देने के बाद किया जाएगा। जिले कलेक्टर को सर्वे की निगरानी करनी होगी। सर्वे पर 1 एकड़ 15 गुंटे खानगी फर्द को हवाले किया जाना चाहिए और माबाकी जमीन 32 एकड़ सोसाइटी को इम्काना की जगह के लिए मुख्तस की जानी चाहिए। जज नरेंद्र बाबू की जानिब से दायर करदा मुतअद्दिद दरख्वास्तों से निमट रहे थे, जिन्होंने कहा था कि वो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से किए गए अवामी हराज में तकरीबन 1 एकड़ अराजी खरीदे थे। तकरीबन 71 एकड़ मौजी जमीन में तकरीबन 10 एकड़ अराजी का काकतिया स्टोन क्रशर को कान से पत्थर निकालने के लिए और 32 एकड़ अराजी सोसाइटी को अलॉट की गई थी। कानून की अथॉरिटी के बगैर जमीन पर कब्जे का दावा और जवाबी दावे का तस्वीर अदालत के सामने आया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.